My question is, in your lecture, you said that about the death of the prophets, and in that Moses and Muhammad are of a natural death. And I came across the Quran that Muhammad was given poison from one of his wife, and she gives in such a way that if he is the right prophet, he must be able to discern that he's been given that poison. Sister said that I said Prophet Muhammad has a natural death, peace be upon him, but she knows that the Quran mentions that one of his wives gave poison. Sister, here is the Quran. I challenge you to show any verse in the Quran which says that one of his wives gave poison. Nowhere does the Quran say one of his wives gave poison. There's no such verse like that. Maybe where you're getting this from, check your source. Whoever has told you, ask him for proof. See, whatever I said, sister, I gave references. Chapter number, verse number, chapter number, verse number, chapter number, verse number. I quoted the name of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the Vedas. I can again repeat. In Hindu scriptures, Christian scriptures. I gave references. Why? So that you can go home and check. If you think I'm pulling a fast one, you can go and check. Where is the reference? I challenge you to show me in anywhere in the Quran, in any one of the 114 surahs, nowhere it is mentioned, someone is misleading you, sister. Hope that answers the question. मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, especially because you're a doctor by profession. How do we Muslims justify marriage among cousins, especially in the light of the Surah Al-Ahzab, verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says, this privilege for thee only, not for the rest of believers. बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नज़दीक के रिश्तेदार फर्स्ट कज़न को शादी करने की इजाज़त क्यों है? और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूँगा. जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फर्स्ट कज़न चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाज़त है, ये क्यों है? कुरान में जिस से मुमानियत है जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 22, 23 और 24 में. मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह. इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस. आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी. आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है. इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है. तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है. डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजिन चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है. लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. अगला सवाल माइक नंबर 3 से आखिरी सवाल. अभी जो मैंने सवाल किया था मैं उसी की इस्लाह चाह रही थी. मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ. रुखशी इलियास. जी आप मुसलमान हैं? जी आप पूछिए. जी, सूरह अल अहज़ाब में वर्स नंबर 50 में जहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रॉफिट वी हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू मैरी सर्टेन रिलेशंस, उसी के आखिर में लिखते हैं कि अ प्रिविलेज फॉर यू ओनली, not for the rest of believers. Can you please explain that? Why not for the rest of the believers and why only for the Prophet sallallahu alaihi wasallam? बहन का सवाल है जो सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 के आयते 50, 51, 52 में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रिविलेज क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू सी इन सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 52 में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट मैरी एनी अदर वुमेन एक्सेप्ट what you already have, neither can you exchange even if the beauty allows you. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक अलग था. जब ये आयत नाजिल हुई कि आप 4 से ज्यादा बीवी नहीं रख सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशल इजाजत थी. क्यों?
کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے, اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی بیویوں سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امہات المومن تھی. تو the rules Allah's messenger اور ان کے بیویوں کے لیے کچھ رولز ڈفرینٹ ہے, بیکاز they were on a different level. تو اللہ کے رسول کو کہا گیا تھا کہ اگر ان سے 4 سے زیادہ بیوی تھی وہ رکھ سکتے تھے, کیونکہ ان کے بیوی کو امہات المومن کہا گیا تھا, مدرز آف دا بلیورز, اسی لیے ان کے لیے رولز ڈفرینٹ تھا. وہ آپ پورے کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو اور ڈیٹیلز آپ کو ملیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پتنی کو بے حد مار سکتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اگر شوہر ایسا کرے تو کیا بیوی کو پرمیشن ہے اسے مارنے کی؟ یہ اس کا سوال تھا. جو بہن سوال کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دی نے, میں دینا چاہتا ہوں. سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی, کچھ حرام کرتی یا نافرمانی کرتی ہے, تو پہلے شوہر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے. نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ڈانٹی دے سکتا ہے. اس کے بعد بستر پہ نہیں ساتھ میں رہنا چاہیے, یعنی اٹس اے گریٹر پنشمنٹ. پہلے پیار سے سمجھاؤ, پھر ڈانٹی دے کے بولو, پھر بستر پہ مت سو ساتھ میں. اس کے بعد عربی لفظ ضربہ, آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مارنا. مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش, ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے, ہوتا نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا. اٹ از اے سمبولک بیٹنگ. اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو, ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے. اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے, کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے. تو یہ مارنا is more of a symbolic beating, it is not a physical pain. وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو, نشان نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب آستے سے مارو. کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے, یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا, کہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے, لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے. آپ کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے؟ اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ, شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ, بیوی کی طرف سے بلاؤ, بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی نہیں ہوتا ہے, حقوق نہیں دے رہا ہے, تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے. نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے, مثال کے طور پہ روز مارتا ہے, روز گالی دیتا ہے, حق نہیں دے رہا ہے, تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. مطلب نلیفیکیشن آف دا میرج. ہوپ دس